जय जगन्नाथ सांग मैंने तो देखिपे मैं आज मोटो ब्लॉग को पलि आसी। तो आज मुझे गोटे राइड्रे घटगाँ। आज गाड़ी पूजा घटगाँ अच्छी गाड़ी पूजा घटगाँ करके आसवा। तो बहुत दिन है मुझे घटगाँ भी जाइनी घटगाँ भी बुलिकी आसवा। तो आ कि डेरी करानी चंडीगढ़ ये जिकुआ अपेक्षा कर जिकुआ को लेकर आम बाहर जाए सीधा घटगाँ को। चलते सीधा आम रास्ता देखा बाहर जावा। गाड़ी दिहरे बहुत फीचर्स भी देती कौन देती कौन नहीं सेटा आपण मानकु आगु वीडियो देखुता आगु आपको बहुत भल भल वीडियो आगु आसो। चलतु डेरी करवानी आम ए बाहर जावा। जीरो रु स्टार्ट है देखिए फास्ट गियर रे केते स्पीड जाउची एक नंबर गियर रे केते स्पीड अच्छी देखिया। ठीक अच्छी एबे चलंतु स्टार्ट करिवा। रास्तार गला देखुए देखिपे आगे गोटे कुकुर के पास कला तो देखिक गाड़ी फेट धीरे धीरे चलातु। कुकुर माकड़ रास्ता वर्षा प्रबल होता आम बाहर तारिणी जीव बोल 10 किलोमीटर जाइए वर्षा लगे जोरे पलि जिकुआ बुद्धि मत उदा करदेला। तो ये देखिपे रेनिकोट फेनिकोट पिंधिक डेरी कर बाहर जावा 10:30 11टा भी हो गला। जाऊँ सीधा देखा रास्तार आम आसिक पहुँच जाइए अधा रास्त आउ एठू 10 किलोमीटर अच्छी। चंडीगढ़ एत वर्षा जे न कहया भल लास्ट बाध्य होगी आम रेनिकोट फेनिकोट पिंधिक आसिलु। पाणीकोइल ठारू चंडीगढ़ प्रबल वर्षा पाणीकोइल आड़ को टोटाल वर्षा ही किसी ना देखिपे रास्ता फास्ता देखिए आप जापे आ गाड़ी अवस्था टे देखी दिंतु। घर पूरा धोई धाई आनी गाड़ी पूजा करी बोलिकी नहीं किसी अवस्था किसी नहीं। हौ ना डेरी करानी जा गाड़ी टा पूजा कर देकी जा खिया पिया करिया खाई देखा हौ चलतु आ डेरी कर
पूजा करदेवा गाड़ी काम आगे पूरा सारिदेवा तापर देखिबा गाड़ी हाँ भोग भोग ये नहीं जावा गले जावा ये मोबाइल फोबाइल सब ये रखीदे सब रखिकी गाड़ी भी ये रखीदे आसवा नना को डाकिले नना आसवे गाड़ी पूजा करदे गाड़ी स्टाण्ड को लेकिन हाँ गला रखीदे आने लाइन ए भोग भोग भी सब रेडी सब भोग भोग सब नहीं आसे गाड़ी नना आसवे गाड़ीटा पूजा करदे गाड़ीटा पूरा कादू हो पूरा ये केते कष्ट मुझे सकाଳେ धोई पूरा माने बहुत बढ़िया भाग आज गाड़ीटा धोई आज फिर से कादू हो गला हो चलो ठीक अच्छे रास्ता तो एमती कादू हम आज कहीहनी ये लिखी दिखाँ तले हाँ ये लिखी हाँ ता ऊपर ही मोड़े थे पूरा लगे ना पूरा लगे ना गाड़ी पछू आनी गाड़ी स्टार्ट आन गाड़ी पछू जीवनी गाड़ी मुंडिया मारे जो बसला खाली रील्स देखला गपिला ये गला खाइबा ऑर्डर कर दे खाइबा अरुआटा नहीं खाइबा खाईदे बाहर जा समस्त कौन करें कि गोटे तारिणी होटेल अच्छी से भल खाइबा मिलूँ आम तो सही पलि आसू देखा खाइबा आसू कौन केमती लगुच खाए कहे गपुची सका आसला बेलू से गपुची खाली खाया पलि खाली टेस्ट करी देखिए शालुआ पत्र अरुआ डाली कौन पोटल भेंडी आलू भजा कौन पोटल आलू तेल छणा खट्टा सालाडटा कौन कोबी सालाड ठीक आस हम तो स्टार्ट करदे खाई देखिए कौन लगुच
ଛତୁ ଫତୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବୁ? ହଁ ଟିକେ ଆସୁ। ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାରିଣୀ ବି ଆସ ଏ ହୋଟେଲକୁ ଆସିକି ଖାଇପାରିବ, ଭଲ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ବହୁତ ଥର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେବେ ଏତେ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼ିବାରେ ଦେଖିନି। କାହିଁକିନା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିଲାଗି ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିନିଷଟା ଏତେ ଖରାପ ନ କହିବା ଭଲ। ତମେ କହୁଥିଲ ଗାଧେଇବ ବୋଲିକିରି, ଆଉ କେହି ବି କେହି ନ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ତମେ ଗାଧାଅ ନା କ'ଣ? ସେଇଠି ବଢ଼ିଆ ପାଣି ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ହଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ କେତେ ଖରାପ। ଆମ ଗୋଟେ ଏତେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଏଠି କେତେ ବୋତଲ ଫୋତଲ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ। ତ ଏଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ଫାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତିଆ ଭଲ ଜାଗାକୁ ତ ସେଇମାନେ ହିଁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ ଏମିତିଆ ଭଲ ଜାଗା, ଯାହା ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଠି ବି ଯେତିକି ଭଲ ଜାଗା ଅଛି, ତ ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ନା ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ବହୁତ କିଛି ଖରାପ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଦୟାକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି ଜାଗା ଆଇଦର ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଏମିତି ସବୁ ଯାହା ବି ଅଛି, ଝରଣା ହେଉ କି ସି ବିଚ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବୁଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୟାକୁ କେତେ ଉପରେ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ କେତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି ୟାକୁ ବି ଖାଉଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନା କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଭଳିଆ ଏମିତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ କେହି କେବେ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ବାସ୍ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ୟାଠୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପାଣି ପଡ଼େ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ବାବୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଗାଧେଇବ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଗାଧେଇଲେନି। ଆଉ କେହି ଗାଧଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଗାଧେଇଲେନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଏ କ'ଣ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରି ଯିବା। ଘଟଗାଁ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ବି ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା। ଏବେ ବାହାରିବା ଘରକୁ। ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବହୁତ ଡେରି ବି ହେଇଗଲାଣି, ଅଲରେଡ଼ି 3:30 ହେଇଗଲାଣି। ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବା। କୋଉଠି କିଛି ଆଉ ରହିବାକୁ ପାଖରେ ବର୍ଷା ବି ଆସିଲାଣି ବହୁତ ଜୋରରେ। ସକାଳେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇକି ଆସିଛି, ଯାହା ଏଠି ଓଦା